veure aquesta pel·lícula, Nightbreed, qui es deia Races de Noche, aquesta nit. You're going to watch Clive Barker's novel, The Cabal, come to life on screen. Que veureu la novel·la. This film that you're going to watch is 2 hours 14 minutes long, and it's not just 50 minutes longer than Nightbreed, it's 70% unseen footage. Aquesta pel·lícula dura unes 2 hores i quart i no només hi ha 50 minuts més, és un 70% més del que s'havia fet abans, en la primera. For 20 years, Clive Barker has told people in interviews that there was a different version of Nightbreed that was taken away from him by the film studio. Durant 20 anys, Clive ha dit a tothom que hi havia una versió, aquesta versió, que l'havien tret els productors allà a l'estudi. And when we got in touch with 20th Century Fox and Morgan Creek to ask if we could restore the film, they laughed at us and said that nobody would want to watch Nightbreed. I llavors, quan es van posar en contacte amb la productora, amb el 20th Century i amb el productor, el Morgan Creek, es van riure d'ells i van dir que ningú voldria veure aquesta versió de Nightbreed. And what happened was, one day, a gentleman called Mark Miller, who writes the Hellraiser comic, was working in Clive's office, and behind some books he found 2 VHS tapes that said Nightbreed on them. Llavors, el que va passar és que un noi que es diu Mark Miller, Yes. que és el de Hellraiser, que fa el còmic de Hellraiser, doncs a l'oficina estava buscant unes coses i darrere d'unes estanteries amb uns llibres va trobar unes pel·lícules de VHS que posava Nightbreed. And eventually I went over to America to work with Clive, and I asked if I could have a look at the footage that had been discovered. I amb el temps ell se'n va anar a Amèrica, es va posar en contacte amb Clive i li va preguntar si podia veure el metratge que havien descobert allà. And I took it home and found it to be unwatchable, and then I made a decision that only for me, and only for Clive, and only for Mark, I was going to reconstruct from the beginning Clive's film. I llavors ho va portar, s'ho va mirar tot, va pensar que això no es podia veure tal com era, i només visionat per ell, per Clive i per Mark, ho van mirar i van decidir que el tornaria a muntar perquè es pogués veure als cinemes. And after 9 months of work, I burned it onto a DVD and took it downstairs in my home from my editing suite and watched it on my plasma television. I després de 9 mesos de feina intentant reconstruir això, s'ho va gravar un DVD, va baixar a casa seva i s'ho va mirar amb una tele de plasma. And this was one of the happiest days of my life because I had seen something that I did not think would ever exist. I va ser un dels dies més feliços de la seva vida perquè per fi va veure una cosa que pensava que mai existiria. And when I gave it to Clive Barker to watch, he cried, openly cried, and told me that this was the film he wanted to see. I was really nervous because this is Clive Barker, and he actually only asked me to make 4 minuscule changes. I quan li va ensenyar el que havia fet a Clive, el tio es va posar a plorar realment d'alegria i va dir, això sí que és la meva pel·lícula, i li va dir que només volia fer 4 retocs. After the film, I'm going to be here so that you can come and ask questions. I brought official posters for the film and postcards for you guys.
that you can only get from the website normally, so I think they've arranged a room upstairs. Sí, aquí després de la projecció podeu anar a dalt, que hi ha un post-screening amb ell i ha portat un material, uns pòsters i postals que només es poden aconseguir a la web i farà un post-screening i signarà autògrafs. And I need to tell you one thing before you watch this. I know all of you are incredibly wonderful lovers of this genre. Una cosa molt important que sap que tots vosaltres sou amants del gènere. But what you're about to watch comes from 3 different sources. So it comes from 2 work prints, which came from VHS, which I restored to the best of my ability, and they came from the original DVD. El que veuré ara és una barreja que ve de 3 fonts diferents, que 2 que són còpies de treball, que eren còpies fetes de VHS. The horror legend Doug Bradley has been dubbed back into the movie, and the German guy has been removed. Que han tret l'alemany. The German dub, yeah, sorry. Doug Bradley has been put back into his voice has been put back into the film. Que han tornat a posar la veu de Doug Bradley a la pel·lícula i han tret l'alemany. Yeah, and basically, lots of the characterization, lots of the story will feel very different, and different characters will live and different characters will die. I que la història us donarà una sensació molt distinta. Hi ha uns que abans morien i que no moren i ara hi ha al revés. There's lots I'd like to say, but I'd like you to watch the film and I'd like you to come and talk to me afterwards. Que hi ha moltes coses que voldria dir, però prefereix que veieu la pel·lícula primer i després que vingueu tots que podeu a parlar amb ell després. Yeah, and the last thing I'd like to say before you watch it is you're about to watch Gone with the Wind with monsters. Enjoy.